अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हमारे पास बहुत अच्छी खबरें, बहुत बड़ी और अच्छी खबरें हैं नाज़रीन। सबसे पहली खबर तो ये है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो अपने साथी मुस्लिम ममालिक को देने को तैयार है। ये बहुत, मैंने आपसे कहा था कि जिस रोज ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसके पास एटम बॉम्ब है, हमें ये लगता था उस दिन रोज सऊदी अरब और ईरान में जंग छिड़ जाएगी। लेकिन आप यकीन जानिए, मुस्लिम ममालिक ने, सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन्होंने इतना स्मार्टली प्ले किया है कि मैं हैरान हो गया हूं। ईरान ने कहा है कि हम ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को देने को तैयार हैं। यानी अगर सऊदी अरब भी एटम बम अपने पास रखना चाहता है तो हमसे ले ले। अब आप मुझे बताएं कि वो जो यहूद का, वो जो एक मगरिब का पूरा प्रोपेगेंडा एजेंडा था जिसकी बिना पे उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक खलीज रखी हुई थी ताकि ये आपस में लड़ते रहें, सुन्नी शिया लड़ते रहें, वो तो खत्म हो गई ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि सऊदी अरब को अमेरिका ने अरबों डॉलर का, बल्कि बेशुमार, मेरे पास इस वक्त शुमार नहीं है, अरबा डॉलर्स का असलहा सऊदी अरब को बेचता रहा है अमेरिका। सऊदी अरब अमेरिका की ईमा पे बहुत से ऐसे काम करता रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए थे। सिर्फ इस वजह से अमेरिका उसको ये गारंटी देता था कि कल को ईरान तुझ पे अगर हमला करेगा, कल को अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो तुझे तेरी हिफाजत मैं करूंगा, तुम्हारे शाही खानदान की हिफाजत मैं करूंगा। उस सारे खेल का तो सत्यानाश कर दिया ईरान ने। उसने कहा हाँ हमारे पास एटम बॉम्ब है। एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो की थी, आपने देखी होगी। उसने कहा कि हाँ हमारे पास एटम बॉम्ब है, आपको चाहिए? सऊदी अरब से पूछा आपको चाहिए, हमसे ले लो, बात ही खत्म हो गई। ये नाज़रीन अब तक की बहुत बहुत बड़ी खबर है कि जिसका जिक्र मैंने आपसे किया नाज़रीन, और मेरे ख्याल में कि इसके बाद जो है पूरे मशरिक़ वस्ता का जो एक पूरा नक्शा है ना नाज़रीन, वो तब्दील होकर रह जाएगा। एक तो मेरे पास ये खबर है, इसके अलावा एक और मुल्क को भी ऐसी ही ऑफर की गई है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दो काम हुए हैं। इसराइली आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसका एक बयान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो बता रहा है कि एग्जैक्टली सूरत हाल है क्या, असल हकीकत बता रहा है। फिर बहुत बड़ा एक अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का, बहुत रिलायबल अखबार है बेसिकली। उस अखबार ने एक रिपोर्ट दी और कहा है कि हमास पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी हुई है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। यूनाइटेड नेशंस को इसराइल दहशतगर्द तंजीम कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस को, क्या आप सोच सकते हैं, एक दहशतगर्द मुल्क यूनाइटेड नेशंस को दहशतगर्द तंजीम कह रहा है। अच्छा चला, हिजबुल्लाह ने और यमनियों ने एक और काम किया दोस्तों। यमनियों ने जो है वो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी, जो सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी समझी जाती थी पाकिस्तान पर, जिसने 15 साल तक ड्रोन बरसाए, उस टेक्नोलॉजी का भुरकस निकाल कर रख दिया यमनियों ने। इसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है नाज़रीन। इस्माइल हानिया का बयान है, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, 5 सेकंड की वीडियो है, देख के जरा वापस आ जाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जब इनको अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है, जब उनको डिग्री मिल रही थी, वो क्या कर रहे थे उस दौरान, जरा ये देखिए और फिर वापस आइए। अच्छा जनाब, ये आपने वीडियो देख ली नाज़रीन। एक वीडियो मैं आपको और दिखा देता हूं। ये है, इसका आदमी का नाम है बेसिकली इतामार बेन गवीर। ये वो आदमी है जिसको 2-3 दफा फेंटी भी पड़ चुकी हुई है। ये इसराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर है। वो कहता है, उसने एक रैली से खिताब किया और रैली के खिताब के दौरान वो कहता है कि तौरात हमें यह बताती है, इज टू लिबरेट, टू सेटल एंड एक्सपेल, यानी आजाद हो जाओ, कयाम कर लो, सेटल कर लो खुद को किसी भी जगह पे जाके, और फिर एक्सपेल, जो पहले से मौजूद है उनको निकाल दो। ये बेसिकली गजा के लिए कहा जा रहा है कि गजा में सबसे पहले तो जाके आजादी से वहां पर बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, और जो वहां पर मौजूद है उनको निकाल दो। यानी अब तो ये जो हमास का और दहशतगर्दी का ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ था, उसकी कोई वक़्त नहीं रह गई। ये जरा गुफ्तगू सुनिएगा, आपको शायद इब्रानी जुबान में समझ ना आए, लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि ये बेसिकली मैंने खुद से नहीं खड़ा, हकीकत में ये बात उसने की है। ये देखिए, साथ में विजुअल्स भी चलेंगे, जहां पे इसराइल में बड़े छोटे पैमाने की रैली थी, इतनी कोई बड़ी रैली थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बात की है। देखिए जरा। अच्छा, ये अब आपने देख लिया नाज़रीन, इस आदमी का, इतामार बेन गवीर का जो बयान था वो आपने सुन लिया। अच्छा दोस्तों, अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। जो मजे की चीज हुई है ना, वो यमन ने की है। यमन ने कमाल कर दिया नाज़रीन। यमन ने बेसिकली, और हिजबुल्लाह दोनों ने, यमन ने, ये मेरे सामने मौजूद है, USMQ-9 रीपर ड्रोन है। ये सबसे लीथल ड्रोन है, सबसे महंगा और लीथल ड्रोन है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये ड्रोन होता है। इसी ड्रोन ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में 10-15 साल तक दहशत फैलाए रखी है। ये ड्रोन स्पाइंग भी करता है, जासूसी भी करता है। ये ड्रोन जो है नाज़रीन, वो बॉम्ब भी बरसाता है। तो इस ड्रोन को मार गिराया है यमनियों ने। कैसे मार गिराया है आप जान के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो मिसाइल जो ग्राउंड से फिजा में मार करता है, उसको उन्होंने चिपकाया ड्रोन में, अपने ड्रोन में लगाया, ड्रोन को ऊपर उड़ाया और उस ड्रोन के जरिए अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया। यानी कहते हैं जुगाड़ प्रोग्राम, उसके जरिए इन्होंने किया।
اور حزب اللہ نے کیا کیا؟ حزب اللہ کے پاس جو ہے وہ بھی اتنی بڑی کوئی ٹیکنالوجی ہے نہیں، تو انہوں نے ایک سپائی ڈرون تھا، سپائی بلون، ایک ہوتا ہے سپائی ڈرون، ایک ہوتا ہے سپائی بلون، غبارہ، اس کی قیمت ہوتی ہے $175 ملین۔ یہ $175 ملین بہت بڑی رقم ہے ناظرین۔ $175 ملین کا ان کا جو بلون تھا سپائنگ کا، وہ انہوں نے گرا دیا مار کے۔ اب اتنے بڑے پیمانے پہ جو نقصان ہو رہا ہے، اور جو یمنیوں نے ڈرون گرایا ہے امریکہ کا، یہ چوتھا ڈرون ہے، یاد رکھیے۔ یعنی اس قدر پھینٹی لگا رہے ہیں تمام ممالک۔ اور اسی بات کے اوپر میرے سامنے اس پہ بیان آ گیا ہے اسماعیل ہانیہ کا۔ اسماعیل ہانیہ نے بیسکلی ممالک کو کہا ہے، اور اس میں اردن ہے، شام یعنی سیریا ہے، لبنان ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور ہم اسرائیل کو فنا و برباد کر دیں گے۔ 3 ممالک۔ اب اس میں لبنان اور شام تو کافی حد تک پہلے بھی شامل ہے۔ اردن جو ہے نہ صرف وہ دور ہے اس جنگ سے، بلکہ الٹا اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ میں پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، منافق ترین ملک جو ہے وہ اردن اور شاہ اردن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ اسماعیل ہانیہ نے بیسکلی ایک آفر دی ہے۔ اچھا، امریکہ UNO کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کہا ہے۔ جو اسرائیل کا سفیر ہے UNO میں، وہ کہتا ہے کہ UNO ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ اب آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے حماس از اٹیکنگ ود گریٹر فورس دین ان دی فرسٹ ڈیز۔ اپنے شروع کے دنوں سے بھی زیادہ سخت اور بڑے حملے کر رہی ہے حماس۔ نو میٹر ہاؤ لانگ دی وار لاسٹ، حماس ہیز پروون دیٹ اٹ ول ناٹ بی ڈیفیٹڈ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ کتنی مزید طویل ہو جاتی ہے، حماس کو آپ ہرا نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے ناظرین، خود اتنا بڑا امریکی اخبار اتنی بڑی ناظرین یہ بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں رہ جاتا۔ اب اسرائیلی ایمبیسڈر نے UNO کو کہا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ اچھا، اب بیسکلی ہو کیا رہا ہے؟ UNO منع کر رہا ہے اسرائیل کو کہ باز آ جاؤ، نہیں کرو۔ یہ ایک ایسا خبیث ملک ہے کہ اس نے ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو کہہ دیا کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ نکالے انہوں نے، الٹا یہ عالمی عدالت انصاف کو پڑ گئے۔ UNO کہہ رہا ہے سیز فائر کرو، یہ ان کو پڑ گئے۔ اس وقت بڑی خوبصورت بات ایک ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ جو ساؤتھ افریقہ کا وکیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھیے گا، سیلف ڈیفense جو ہے وہ آکوپائنگ فورس نہیں کرتی ہے۔ قابض جو طاقت ہوتی ہے نا، قابض، وہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میں سیلف ڈیفenس میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ تو بھئی تم نے قبضہ کیا، سیلف ڈیفenس کہے گا؟ وہ تو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، قابض تم ہو۔ تم پہ جب وہ حملہ کرتے کہتے ہو میں سیلف ڈیفenس کر رہا ہوں، نہیں۔ اور اس سیلف ڈیفenس کے اندر نسل کشی نہیں کی جاتی ہے، جینوسائیڈ نہیں کیا جاتا ہے ناظرین۔ یہ آج کی بہت بڑی خبر تھی دوستو، اور سب سے بڑی خبر کیا تھی کہ ایران تیار ہے سعودی عرب کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے میں، جو کہ اب تک کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد اب تو کوئی وجہ رہ ہی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کو بھی آفر کر رہا ہے ایران کہ اگر تمہیں بھی ایٹم بم چاہیے، ایٹمی ٹیکنالوجی چاہیے، تو ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔